ना आता मुख देख क्या बयान स्टैंड लग दो শোনা উঠলে তো কাজ হয়েছে এর মধ্যে যে বাসলে শোনা আসেনি কোনো জায়গায় দেখা যায় না কোনো জায়গায় দেখা যায় না এই সাইড দিয়ে ওই ঘর পর্যন্ত একটু ফোনটা ধরো আমি ধারে যাবো ওর ধারে যাবেন কি কল কয় ধারে যাবে তো ওই আওয়াজই তো আমার গায়ে পরান কাটতে গেছে আমি তো ওই তোকে বাড়ি নিমন্ত্রণ করে ও ওই সব করলে আসতে আগুন লাগবে না আর একটা নতুন দেখা যায় হ্যাঁ ক্লিয়ার দেখতে পারো না ফোনে দাও ये दाও ये ওই রুম তোমার না একদম ডাইরেক্ট ঢিল মারে দেখছি বাহ বাহ কিন্তু ফসফস করে চারিদিক ভালো চলো আওয়াজ হইছে এইটা এই যে ফাটছে কিন্তু এইটা এই যে সব ফাটাতেছে কিন্তু ভাব করে বাইরে যাবে কারণ কি এর তলা দিয়ে বাইরে আইছে না এখন তো নিচে ফাঁকা সব গাইতে ফেলাই দেবে চলো 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 না না এই নিচে আর কেন মাল তো বাইরে ये रिक्स है तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और आपको जो भी है लाइव थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं हम 10 मिनट का वीडियो आपको दिखाएंगे और आसपास पे फट चुका है तो शायद हम लोग ये भी डरते हैं कि अंदर जाए ये बाहर आए ऐसा कोई लोकेशन में नहीं बोल सकता क्योंकि ये लाइव वाला आइटम है और वहाँ से आवाज़ ऐसा होता है जैसा कोई शिप चल रहा है ऐसा आवाज़ मिल रहा है ओके गाइड्स एवरीबॉडी आप लोग लाइव देखा है तो हम लोग यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि इतना मिट्टी बाहर आते हैं कि हमारा भी खतरा बन सकता है थैंक यू शुभ दिन।